सुहेल राइट साहब ने कॉलम लिखा, बहुत टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, इमरान खान को माफ़ी के मशवरे भी दे रहे हैं। आपको इसका पस्से मंज़र क्या नज़र आता है? आपको क्या लगता है इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे? आप क्या समझते हैं वो माफ़ी मांगने वाले शख्स हैं? वो आदमी का टेम्परामेंट देखना चाहिए, उसकी तबीयत और मिजाज देखना चाहिए। अब ये जो नसीहतें हैं और जो राय दे रहे हैं, वो तो एक पूरी जो है इंडस्ट्री कायम हो गई है कि इमरान खान को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जो भी वो करे वो माफी वाला शख्स है। वो किस चीज की माफी? आप जब एक आदमी को देखते हैं, जैसे मैंने पहले आपसे गुजारिश की कि उसका टेम्परामेंट तो देख लें। क्या जुल्फिकार अली भुट्टो ज़िया-उल हक से माफी मांग सकता था? रहम की अपील कर सकता था? वो था ही नहीं, उस किस्म का आदमी नहीं था। मौत के करीब गया, दूसरे दिन हैंगिंग थी जुल्फिकार अली भुट्टो की, लेकिन उसने कोई ऐसी बात नहीं की। अगर हम सपोज भी करें कि सपोज अगर वो माफी मांग लेते हैं तो फिर उसके आगे क्या होगा? व्हाट यू थिंक सो कि इस बात की फिर कैसे गारंटी होगी कि साफ शफाफ इलेक्शन होंगे उसके बाद? फिर इन सब चीजों की कौन गारंटी देगा? फिर 8 फरवरी की बात पे भी तो यही कहा जा सकता है ना। देखिए, एक तो ये मफरूजे पे बात करनी नहीं चाहिए। मफरूजे पे बात वैसी खामखा की स्पेकुलेशन के वो अगर करें ऐसे, भाई क्यों करें? वो करने वाला ही नहीं है। वो पैदाइशी अक्कड़ खान है, अक्कड़ खानी में उसने सारी जिंदगी गुजारी है। क्रिकेट में ये किया, शौकत खान ने बनाया फलाना, उसमें कोई आपको नजर आता है कि वो ऐसी चीज करे कि ये है? फिर एक और बात आप ज़हन में याद रखें, माफी यहां हमारे माशरे में माफी पे बात क्या खत्म हो जाती है? और अगर चले मफरूजे के तौर पर आपसे बात कर लेते हैं, अगर कोई ऐसी हरकत पीटीआई या क़यादत या इमरान खान करते हैं, कोई आपको अंदाजा है कि दूसरी तरफ से क्या कहे, कैसे लगेंगे कि आहा बड़ा बनता था ये देखें। और यहाँ पे आपने देखा है माफी मांगने वाले जो है उनका फिर हशर क्या हो जाता है। इमरान खान रह सकता है अगर वो माफी मांगे तो? पहले आप मुझे इस सवाल का जवाब। पावर कॉरिडोर्स में एक तो क्लैरिटी दिख रही है कि इस्तेहकाम लेकर आना है, चाहे वो किसी भी तरीके से लेकर आए। उन्होंने सुहेल साहब ने भी अपने कॉलम में कहा कि फील्ड मार्शल से मुलाकात के बाद उनके पास 10 साला मुआशी मंसूबा है, सेटअप का जिक्र कर रहे हैं। अगर वाकई ये मंसूबा मौजूद है तो फिर तहरीक इंसाफ या दीगर अपोजिशन जमातों के मुस्तकबिल का इसका क्या मतलब है? क्या PTI को मेज़ पर लाकर ये मुकम्मल करेंगे या उसके बगैर जैसे अभी भी हो रहा है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? देखिए, ये मसला जो कॉलम नवीस हमारे दोस्त है वो उनका, और जिनसे उनकी मुलाकात हुई उनका, कि इन्होंने क्या कहा, किस अंदाज में कहा और उन्होंने आगे से जवाब क्या दिया। जो आदमी माशी जो है प्लान जो है वो तो हर एक के पास होता था। जनरल मुशर्रफ भी ये कहा करते थे। हमारी एक दफा जनरल मुशर्रफ से मुलाकात हुई तो किसी ने पूछा, मैंने नहीं किसी और ने पूछा, कि जी कोई इकोनॉमी का क्या होगा? उन्होंने कहा इकोनॉमी हम ठीक करेंगे। ये बातें हैं। कौन सी हुकूमत है जो नहीं? ये जो इसहाक डार अभी गए थे, अभी हैं वहां पे बरतानिया में दौरा कर रहे थे जी। वहां पे उन्होंने खिताब किया। इन्होंने कहा जब नवाज शरीफ थे और जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो हम पता नहीं दुनिया की कितनी बड़ी इकोनॉमी बन गए थे। तो सर फिर मौजूदा सेटअप को, ये तो हमें पता है कि मौजूदा सेटअप को अवामी मकबूलियत हासिल नहीं है, ये सब जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़े फिर मंसूबे, पॉलिसी फैसले, खासतौर पर खारजा मुआहदे किए जा रहे हैं। मुमकिन है कि एक ऐसी हुकूमत जिसके मैंडेट पर भी सवाल आते हैं उस निज़ाम को तवील मुद्दत तक कामयाबी से चला सकती है? नहीं, देखिए, ये आप थोड़े तारीख के तनाजर में ऐसे सवाल पूछे। जनरल ज़िया-उल हक के पास कोई लेजिटिमेसी थी? कुछ नहीं थी। वो अपने आप को कहते भी नहीं थे। रेफरेंडम में उन्होंने बाद में कराया था, लेकिन मामलात वो चला रहे थे। अमेरिका से मुआहदे हुए, एड के मुआहदे हुए, अफगानिस्तान का जो बुखार था वो हमने अपने सर ले लिया। वो जिहाद जो सो कॉल्ड जिहाद था, अमेरिका से फौजी सामान भी आता रहा, दूसरे पैसे भी, और इकोनॉमी भी उस वक्त
خراب نہیں تھی کیونکہ پیسہ آ رہا تھا. جنرل مشرف کے زمانے میں 9/11 کے بعد جب ہم پھر سے اتحادی بن گئے امریکہ کے, پیسہ پھر بھی آ رہا تھا. بازار میں پیسہ تھا, بازار میں پیسے کی ریل پیل تھی. کنزیومر فائنانسنگ جو ہے ہمارے معاشرے میں, پاکستان میں, جنرل مشرف کے زمانے میں شروع ہوئی تھی. یہ سارے جو اب 2D گاڑیاں جو یہ سڑکوں سے بھری ہوئی گاڑیاں ہیں, یہ کنزیومر فائنانسنگ تب شروع ہوئی تھی کیونکہ باہر سے پیسہ آ رہا تھا. تو یہ جو وقتی فکسز ہوتے ہیں, جیسے آپ نے انجیکشن لگا لیا ہائے ہو جاتی ہے, دیکھنا ہے کہ وقتی فکس اور جو لانگ ٹرم جو ایک اکنامک سٹیبلائزیشن ہوتی ہے, ہماری حالت کیا ہے, ہمارے ریزروز کیا ہیں, ہمیں بہت کچھ کرنا ہے جو پتہ نہیں ہم کر پاتے ہیں یہ. سر پھر آپ سمجھتے ہیں کہ 10 سالہ منصوبہ دراصل ایک کنٹرولڈ ڈیموکریسی کا ماڈل ہے جس میں اپوزیشن کو صرف برائے نام کردار دیا جائے گا؟ اگر موجودہ سیٹ اپ اپنی مدت اور منصوبے کے مطابق چلتا ہے تو کیا عوامی رد عمل اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج نہیں بنے گا؟ نہیں, دیکھیے آپ یہ 10 سالہ جو انہوں نے ان صحافی صاحب کو کہا ہے, اس 10 سالہ والی کو تھوڑا ایک طرف رکھیں. تو یہ جس نظام میں آپ رہ رہے ہیں یہ کنٹرول نظام نہیں ہے. اور کون سا کنٹرول نظام ہوتا ہے, کیونکہ وہ زمانہ تھوڑا اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں تھا. وہ تو کہتے تھے پاکستانی عوام جمہوریت کے لیے تیار ہی نہیں ہے, فٹ ہی نہیں ہے, کیپبل نہیں ہے. اور انہوں نے جو ڈیموکریسی دی وہ کہتے تھے کنٹرول ڈیموکریسی, وہ بیسک ڈیموکریسی والا جو نظام تھا. تو یہ کنٹرول نہیں ہے تو اور کیا ہے. یہ جو حکومت معرض وجود میں آئی ہے جسے آپ فارم 47 والی حکومت کہتے ہیں, یہ جو مارکا بھی نہیں, جو معجزہ فارم 47 والا ہوا تھا, کیسے ہوا تھا؟ یہ شہباز شریف جاتی عمرہ میں بیٹھے ہوئے کر سکتے تھے, یا مریم نواز کی ہوناری تھی کہ یہ فارم 47 والا ہو گیا تو وہ ہو گیا نا سر. وہ ہو گیا سر. اب تو یہ جمہوریت سو کالڈ ابھی تو جمہوریت ہی چل رہی ہے نا سر. وہ پچھلی جو آپ نے ایگزامپلز دیں وہ تو ڈکلیئرڈ مارشل لا تھا, لیکن یہ تو ابھی جو بھی جیسے بھی ہے تو جمہوریت کا ہی پارلیمانی نظام یہ چلتا ہوا نظر آئے گا آپ کو ایسے ہی؟ نہیں, میں نہیں کہہ سکتا چلتا. ایوب خان بھی 10 سال رہ گیا تھا, ضیاء الحق 11.5 سال رہ گیا تھا, جنرل مشرف 8.5 سال رہ گئے تھے. تو میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں چلے گا نہیں چلے گا؟ سر آپ نے ساری مثالیں ایسے پیریڈز جو ہیں, ایسے پیریڈز ہیں, اور ملکوں میں دیکھیں بہت بہت لمبا رہتے ہیں, اس کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے, تو بہت لمبا بھی ہو سکتا ہے. اچھا سر, مذاکرات کی بھی باتیں کافی زیادہ ہو رہی ہیں حکومت کی جانب سے بھی.